Unboxing time! Ready? Ay, wow! Voila! Okay, what's inside? Okay, open it now. Open it. Open you na. What's that? Tumbler. Okay, open your gift. Open your gift. Open your gift now. Open. Ah, box. Another box. Huh? Wow, damit. Wow, ganda. Oh, what's inside? Oh, damit. May box. Ito na sa'yo. Wow, mga kikay. Perfect. To me, you are perfect. Oh, diba? Box. Shoes. Let's see what's inside. Okay, let's see what's inside. Oh, may damit pa? Grabe, 100 pesos ang laan. Ay! Oh, wow! Shoes? Sipin nyo yan? Magkano nga ang exchange gift nyo? Magkano? 150 lang, pero ang mamahal ng mga gifts nyo. Magkano? 300 plus. Oh, ito. Ano yan? Tapos ano to sa loob? Wow. Ballpen? Oh, wow. Tapos meron pa sa loob. Ano kaya yan? Yes. Ang ganda ng tumbler. Eto sa'yo? Ay, I love it. Ang mamahal, dalawa pa naman, oh. Wow. Pajama. Tumbler. And ball. And shoes. Sa'yo ito. Art kit. Wow! Badminton, natupad yung pangarap mo. Okay, good. Chessboard? Crossword game? Ang mamahal talaga ng mga laruan ay ng mga gifts niyo. What's inside? Okay. Oh, look. Okay, are you happy with your gift? Oh, thank you daw, Rafael, sa binigay mo. Sino nagbigay niyo sa'yo? Desmond. Ayan. Grabe ang mahal kaya ng crossword, oh. Wow. Oh, that's more than 300 or I guess 400. Ang mahal niyan. Anyway, this is the time for giving, right? Okay, so you are blessed to have all those gifts. Okay. Sa mga nagbigay... yes. Okay, that's it. Okay. Ay, ano nga pala sa'yo? Ano sa'yo? Bag. Ay, ang galing. Okay, what will you say?